ekene m gị uhuruchi ọma na uhuruchi tata bụ Fraịde ahịrịokwu ndị a ga-aghọrọ anyị isi akụkọ. Gọọmenti Anambra steeti ekwunwegokwa na ya agaghị anabata agwa ikoliko na ya dị njikere ịfụ na ọrụ mmepe ga-aga n'ebe dịgasị iche iche na steeti a. Ụba ụwa nọ tata wee na-emerube mmemme Valentine's Day. NASS akwadogo ego dị $1.54 na maka ego ọrụ nke afọ 2025. Na mba ofesi, mba Russia akwụkwọ na ogbunigwe nke atọrọ na Chernobyl Nuclear Power Plant nke dịdobe n'oke a na Ukraine. Tupu anyị nụrụ akụkọ ụwa ka ọra ka anyị nụrụ ozi adị oke mkpa, ọrụ nchekwa abịago n'ọsọ ike na Anambra steeti. Ndị Anambra lote na ọrụ nchekwa bụ nke dịrị onye na onye ọbụla, ka anyị dọnyere gọọmenti ukwu na ndị ọrụ nchekwa dịgasị iche iche. Ịfụ na steeti a ga-ama oke mma, o nwere ihe ifuru dị aṅaa, jee kpesara ndị ọrụ nchekwa ka wee nwee ike ịzọta ma chekwa steeti anyị a. Lota akara ahụ ị ga-akpọ n'onwe ka o si wee dapụta 5111 ma ọkwa 08002200008. Gerezi aka ụwa ka ọra. Aha mbọ Bịanuju Egolum. Gọọmenti Anambra steeti egosigo obi aṅụrị ha na ha ga-agba mbọ ịfụ na ọrụ mmepe ga na-aga n'ebe dịgasị iche iche na steeti a. Onye isi oche Anambra State Physical Planning Board, Barrister Chike Mmadekweme ka amata nke a n'oge o so na ndị otu ha si otu gbanụgbanụ nke anọ wee kwupụta maka ọnọdụ ịfụ na ọrụ mmepe na-aga dịka o si wee dị na ha na ndị Nigerian Television Authority NTA, ndị nchịkwa na Transkesi Landlords Association ka anọ wee kulie ihe alụgasịrị ruru 100 arụrụ n'ogologo ụzọ NTA na Nkesi Phase 1 Housing Estate Onitsha. Onye ọrụ anyị Ejike Abana wetara anyị ozi ndị a, ka anyị sonyere Ejike. Ọgbakọ ahụ bụ iji wee kpezie ihe nghọtahie ọbụla dị na ya bụ okwu. Barrister Mmaduhe kwuru na iwu steeti a wepụtara na onye ọbụla chọrọ iwu ewumewu ọbụla ga-enweta ikikere site n'aka gọọmenti. O kwukwara na ngalaba gọọmenti ọbụla na-arụkwa ihe ọbụla ga-enwetakwa ikikere, ma kwuo na ya bụ ụlọ ndị arụgasịrị nọchiri ụzọ, nke mere gọọmenti Soludo ji wee na-arụgharị okporo ụzọ ahụ. Ọ gọnarịrị ya bụ okwu ọjọọ nke a na-ekwu gbasara mmebi ahụ, ma gwa ya bụ nwaanyị ka ọ gaa na ministri na-ahụ maka ala ma nweta ikikere ala ha. N'akụkụ nke ya, onye isi oche nke NTA Onitsha, Oriakụ Violet Nnadi, onye ahụ kwara ka ọ na-enye mkpesa nke ya, kwuru na enweghị akwụkwọ ọbụla edetara ya tupu ebido imebisi ihe ndị ahụ. Ya bụ nkwatu ụmụ ewumewu ahụ bụ ịga n'iru ime ka ebumnobi gọvanọ Soludo nke iwugharị ebe obibi nke Anambra bụrụ ebe dị mma obibi ma na-agakwa n'iru na Naịjirịa. Agwago ndị guidance counselors niile bụ ndị nke nọ n'ọnọdụ mmụta na Anambra steeti ka ha bụrụ ndị nke ga-eme ka ebumnobi eji wee mara ndị Igbo nakwa ịlụso ọrụ ike na nsọpụrụ nye ndị okenye nke eji wee mara anyị pụta ife. Onye isi oche Post Primary School Service Commission PPSSC ọkammụta Nkechi Ikedugo nyere ntụziaka anụnwa n'oge o mepere nkụzi ihe otu ụbọchị nke isiokwu ya bụ onye bụ kanselọ, nke a chịkọbara na ụlọ akwụkwọ enwere na Anambra steeti maka ndị kanselọs niile na secondary school Ọka. Ka anyị wetara gị akụkọ a site na studio anyị. Ọkammụta Ikedugo gwakwara ndị ahụ na-enye ndụmọdụ akpọrọ ndị kanselọs si dịka ha bụ ndị na-eweta mgbanwe ka ha nye aka mee ka ụlọ akwụkwọ dịkwa otu ọ na-adị na mbụ site n'ịkụziri ụmụ akwụkwọ ịgbasi mbọ ike inye ndị okenye nsọpụrụ bụ ihe ga-enyere ha aka ịbụ mmadụ. O kwukwara mkpa ọ dị na iso ụzọ ọcha gbute ọcha igbute abụrụ ihe kwesịrị ekwesị, ka ha wepụkwa anya n'ihe gbasara oke ite na eze nwaanyị na ihe ndị ọjọọ dị iche iche nke na-eme n'obodo anyị n'ụbọchị taa, nke ọ sị na ọ na-ebute mmebi. Ọ gakwara n'iru gwa ndị kanselọ ahụ ka ha gbakwa mbọ
na-enyere ụmụ akwụkwọ aka site n'ịkụziri ha ọlụ aka na inwekwa ezi akparamagwa nke ọ sị na ọ ga-enyere ha aka ịbụ mmadụ. Ụmụ nwaanyị amaghịzi ha na-abụ hard work, ọ yahoo oke ite ihe na-ahụzi kịta ọ na-ahụghị bifọ. Achọrọ m ka unu gbaa mbọ chee echiche ihe anyị ga-eme na school system ka school system anyị dị etu ọ dị 20 years ago. Ụmụaka anyị marụkwa the right thing to do. Queen Anịgbọgụ, akụkọ ụwa ABS. Ụbọchị Valentine bụ nke a na-akpọkwa St. Valentine's Day ma ọkwanụ Feast of Valentine bụ nke a na-emerube n'ụwa kwa arọ. A na-eme ya n'abalị 14 nke ọnwa Febụwarị kwa afọ ọbụla. Nya bụ ihe mmemme pụtara bụ nke ndị otu Kraịst na-eme iji wee kwanyere nya bụ onye nsọ Valentine bụ onye nke pụtara ife a mara nke ọma n'akụkọ ọdịnala ụka nakwa ihe metụtara ọnọdụ azụmahịa dịka o si wee dị na ọdịnala Rom nakwa ịfụnanya ha bụ nke a na-emere ụmụagba gburugburu dịka akụkọ si wee kọọ n'oge mbụ. St. Valentine bụ onye mere nya bụ nwa agbọghọbịa nke kpuru isi bụ jela wee fụbakwa ụzọ. Emechaziri ọtụtụ akụkọ dịgasị iche iche wee dapụta maka ihe mmemme a na-emerube. Akọrọ na o nwere ndị o jikọrọ aka dịka di na nwunye ndị soja n'oge amachi ka a ghara ime nke site n'aka Roman Emperor. N'ala anyị bụ Naịjirịa, ndị obodo anyị bụ Naịjirịa sonyekwara ibe ha wee merube n'ebe dịgasị iche iche, ọkachasị n'ụlọ akwụkwọ dị elu nakwa ebe ndị ọzọ bụ ebe ndị mmadụ nupụtara n'igwe imerube ya bụ mmemme bụ St. Valentine n'okporo ụzọ n'ebe a na ọmụahịa nakwa ebe ndị ọzọ. Gọọmenti Anambra steeti akpọgo ndị bi ebi ka ndị dịgasị iche iche bụrụ ndị sonyesiri ike n'imerube ya bụ mmemme Valentine bụ ebe a nọ wee kpọọ oku ka emenye dịka o si wee kwesị ekwesị na-abụghị ime na uhie ezighị ezi. Onye ọrụ anyị Ngozi Obileri gbagharịrị ebe dịgasị iche iche wee nebe anya ka ndị mmadụ si wee merube ya bụ mmemme bụ Feast of Valentine taa. Ka anyị sonyere Ngozi n'akụkụ ya. N'agbanyeghị otu ihe siri sigbuo onwe ya n'ike, ụfọdụ ndị bi n'Ọka wepụtara ohere iji wee merube mmemme ya bụ oriri Valentine's Day ha na ndị ha hụrụ n'anya. Otu o si wee gosipụta n'ụfọdụ ụlọ nzụmahịa ebe a na-eri oriri na nkwapịa ndị anyị gagasịrị. Ụfọdụ n'ime ha ndị gwara ndị nta akụkọ ABS okwu kọwara na ọ kwesịrị ekwesị bụ inye ndị ha hụrụ n'anya ihe pụrụ iche n'ụbọchị tata dịka ha nọrọ n'oge ahụ wee rịọ Chineke ka ọ gọzie ụbọchị Valentine ahụ nyere ha. Otu onye na-anakọ ego n'otu ụlọ nzụahịa ndị anyị gagasịrị kọwara na kemgbe ụtụtụ ha mepere na ha na-ahụ nnọọ ka ndị mmadụ na-enubata n'ikem na-egoro ihe onyinye dị iche iche, ma kọwakwa na ha ga-akarị bụ ndị ga na-abata igo ihe n'oge mgbede, oge ndị mmadụ natachagoro ọrụ. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri. Attorney General Steeti Amabụrụ Commissioner for Justice Anambra State Ọkammụta Sylvia Ifejeme akpọ n'oku kpọgara ndị uwe ojii ka ha gbaa mbọ na-eme nnyocha ozi ọbụla nakwa ihe ọbụla ha na-eme tupu ha amalite ịkpụpụ ndị mmadụ n'ụlọ ikpe ka ọ wee dịrị ndị ọlụ mmajie na ndị ikpe mfe ịlụ ọrụ ha na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọkammụta Ifejeme ka amata nke a n'oge ọ kpọtụrụ isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ịnabata kọmishọna ndị uwe ojii ọfụ Dr. Ikeoye Orutugu bụ onye nke malitere ọrụ n'isi ụlọ ọrụ ha dị n'Amawbia. Ka anyị wetara gị akụkọ ụwa site n'Amawbia. Ọkammụta Ifemeje oge ọ nọ na-akpọ oku ka ndị ọkaikpe nakwazi ndị uwe ojii lụkọ ọrụ ọnụ gwara onye kọmishọna na-afụ maka ndị uwe ojii na Anambra steeti ihe gbasatara amụma iwu Anambra State Homeland Security bụ nke o kwuru na ọ gbadoro okwu n'ịdị na-enyocha ikpe ọbụla ewetara na steeti a.
oge ọ nọ na-anabata onye atọrnị jeneral n'ụlọ ọrụ ya. Dọkịta Urutugu kwere onyeisi ndị ọkaikpe ahụ nkwa na ụlọ ọrụ ya ga-afụ na ndị uwe ojii na-enyocha ikpe ọbụla ewetara ha tupu ha ama onye ahụ ikpe ma kwezie na ha agaghị eme ihe ọbụla ga-emechu otu ndị uwe ojii iru. Ọ nọkwara n'oge ahụ wee kwenwuo nkwa ịnụso enweghị nchekwa ọgụ na steeti a iji wee wetara ndị Anambra ebe obibi nke ụjọ na-adịghị. Onye isi ndị uwe ojii na steeti a mechakwara n'oge ahụ wee nye onye bịara na nke ya onyinye nnabata. Ọ bụ na anyị naghachite, anyị ga-akọ na ndị omebe iwu etiti eguzobego ego ọrụ nke afọ 2025 ka ọ bụrụ atọliọn 54 na ụmụ 99. Russia agbago ogbunigwe bụ nke ekwuru na agbara n'ebe onye nọbụ na be ha bụ Shelburne Nuclear Power Plant bụkwanụ nke dị na oke ana ha na Ukraine. Ka anyị kwụsị ebe a zie ozi a, anyị na-anaghachite azụ. Terra Cube is available in beef, chicken, jollof, and shrimp flavors at attractive prices of 100, 200, 500 naira, along with saver and super saver packs. Terra Cube, unwrap joy, unleash taste. I'm in love. Hey, mommy. What? Sonia tomato mix, stand up, ouch. Sonia tomato mix, stand up, ouch. Easy to open, easy to squeeze, easy to scoop, and easy to stir. Dishes come alive with so much taste. Stand up, ouch. Sonia tomato mix, of course. Sonia tomato mix, yes sir. Sonia tomato mix, stand up, ouch. I'm in love. Oh, with you, of course, my darling. Sonia tomato mix in a new stand-up pouch. What food do you need? Guys, food is ready. Ugbu a ka anyị nụlụ akụkọ ndị fọrọ afọ. Ndị ọgbakọ omebe iwu etiti akwadogo ego ọrụ nke afọ 2025 ka ọ bụrụ atọliọn 54 na ụma 99. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti tinyekwuru ego n'ego nke a o wee bụrụzie atọliọn 54 na ụma 2 bụ nke eji wee gbakwunye wee mezuo anya. Ego ọrụ a na-ekọwa ya gụnyere ego dị atọliọn 3 na ụma 6, tinyekwara atọliọn 14 na ụma 20 bụ ụgwọ nke a ga-ebupụta atọliọn 13 na ụma bụ nke ọrụ nke ejibeji a na-alụ nke a ga-alụtọpụ. Ego dị atọliọn 22 bụ ego nke etinyere n'ọkpụrụkpụ ọrụ a ga-alụ dịka esi wee mee ka amata. President Bola Tinubu bụ onye nọbụ na mbụ wee dejere ndị omebe iwu etiti akwụkwọ ka ha tinyekwuo ego n'ego ọrụ nke emebulu ka o wee nye aka ịlụ ọrụ dịgasị iche iche. Ego ọrụ nke enyebuba atọliọn 49 na ụma 7 agbakwunyere ya ego ọzọ bụziala atọliọn 54 na ụma 2 na ego ndị ọzọ gbakwunyere n'ime. Ọ sịrị na a ga-enekwasị anya n'ego a ga-achụta na steeti, ego ejensi nakwa ụmụ ihe ndị ọzọ wee nye nkwado a dịka ndị sineti si wee kwado onye House Committee na-enebanye anya n'ego ọrụ lokọpụtara ihe niile wee gụpụta ya ụbọchị Tọzdee n'iru na ọgbakọ omebe iwu etiti.
otu onye ọrụ oyibo Maazị Umadi Anigboọgụ akpọ n'oku kpọgara gọọmenti etiti ka o weghachi aka azụ na ego ụlọ ọba ego ọkwụ n'etiti Central Bank na-ekwu na ego a ga na-ewepụ na ọ bụrụ na mmadụ ewere ATM kaadị wee mee ihe ọbụla n'ọnọdụ ego malite n'abalị mbụ nke ọnwa Maachị. Ọ sịrị na ka ọ dị ugbu a n'ala anyị bụ Naịjirịa nọ n'oge ihe isi ike na nke a ga-emekwa ka ihe isi ike karịa. N'okwu ọ gwara ABS bụ onye ọrụ anyị ka ọ nọ kwue na nke anụnwa ga-akpụghachi aka elekere azụ na ọ gaghị ekwe ka ihe gaa n'iru n'ihi na ịdị na-agwa ndị mmadụ kwụọ ọtụtụ ego dịgasị iche iche agaghị ekwe ka ọnọdụ akụ na ụba too katama ka gọọmenti chọọ ụzọ dịgasị iche iche ha ga-esi wee nyere aka. Ka anyị wetara gị akụkọ a n'ozuzu oke. Maazị Anigboọgụ onye kwuru na ụmụ Naịjirịa bụ ndị ka na-atagodo ahụhụ n'ihi oke ọnụ ahịa mmanụ petrol nakwa nke ọnụ ọkụ latrik wee pụkwara nke a etinyere na nke ATM kọwara na ihe ndị a bụ ihe na-egbu ọnọdụ azụmahịa. Kosiladị, onye retired director nke Anambra State Office of Head of Service Establishment nakwa Pensions Maazị Festus Nwabue kwuru na ihe nke a bụ ihe dị mma ma ọ bụrụ na ndị CBN ga-akọwara ndị Naịjirịa ihe ha ga-eji ego ahụ ha nwetara na ya wee mepụta. O kwuru na ndị mmadụ oge ọbụla na-enye nsogbu n'ihi na a na-anaghị ego ma bụkwara na ego ahụ a anaghị etinye ya n'ọlụ. Akụkọ isi mba ofesi nweta na-eme ka amata na Prezidenti mba Ukraine Volodymyr Zelensky emeela ka amata na mba Russia atụọna ogbunigwe bụ nke butere ebe ihe niile si wee na-ama jijiji dịka ọkụ latrik. A sị na agbara ya n'ebe ha na-ekwu bụ nke butere oke ihe nghasa n'ebe dịgasị iche iche. Emere ka amata na ya bụ ihe atụrụ bụ nke nwetara ajọ ọnọdụ n'igwe n'anyasị n'ebe ha nwere nuclear plant bụkwanụ nke a sị na ọ bụ nke kachasị njọ ibe ihe ọghọm megoro n'ihi na ọ bọniri ọkụ kemgbe a malitere wee na-achọ ka a ga-esi wee mee ime mgbanye ya bụ ọkụ wee pụta na ụtụtụ. E kwuru na ya bụ ihe ọmajiji nke ka na-eme ebe ahụ ka na-aga n'iru ọkachasị na nya ebe ahụ atụrụ ya bụ mgbọ. Mana ka o si wee dị, ndị otu United Nations na-enebanye anya sịrị na ọ bụ mba Russia mana Russia gọrọ agụgọ sị na ọ bụghị ha mere ya bụ ihe. Nke a bụzi akụkọ maka asọmpi bọọlụ. Ụmụafọ obodo anyị a bụ ndị nọ n'okpuru afọ 20 bụ Flying Eagles ka e kwuru na etinyere ha n'ebe dị akpụ na ha ga-eso mba Egypt, South Africa nakwa Morocco wee nọrọ na otu grup na ịsọmpi dị nọ n'okpuru afọ 20 nke afọ 2025 ịzọ iko Cup of Nations na Cote d'Ivoire. Ala anyị bụ Nigeria bụ ndị nke nọ ha na ndị mba nọ na mgbago ugwu abụọ na mba Afrịka nakwa South Africa ha nọ na Group B bụ ndị nke a na-ekwu na ebe a dị ka ebe kachasị wee sie ike mmadụ iwelite isi na ya. Ndị n'ebe ahụ bụ ndị nọgo wee bụrụ ndị ọkaibe ugboro atọ bụ ndị ha na ala anyị bụ Naịjirịa nọkọ n'ime. Emere ka amata n'agbata mkpụrụ ụbọchị 26 nke ọnwa Eprel wee luo n'abalị 11 nke ọnwa Mee na a ga-achịkọba ya bụ ọnọdụ na Cairo, Egypt iji wee malite mara nke bụ nke. N'iweta akụkọ ụwa na uhuruchi a na njedebe gị nwee n'isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụkọ. Na cheta na ohere dịrị gị so n'ihe anyị na-eme na redio na telivishọn. Naanị ihe ị ga-eme baa na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service, baa na YouTube page na ABS Television Ọka, baa na X na ABS Radio TV, baa na Instagram na ABS Radio TV. Nwezi ike ịgba kpọmkwem na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Gọọmenti Anambra Steeti ekwuo na onweghị ihe ga-egbochi ha ịfụ na ọrụ mmepe ga-agazu n'ebe dịgasị iche iche na Anambra Steeti. Ụwa gbaa gburugburu nọrọ taata na-emerube mmemme ụbọchị Valentine. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti akwadogo ego ọrụ nke afọ $354 na 19.
Russia atụgokwa ogbunigwe nke ha tụrụ n'ebe akpọrọ Chernobyl nuclear power plant dịdebere oke anị nke Ukraine. Tupu anyị na-cheta na ọlụ nchekwa nye ndụ na ngwongwo ọhaneze abịago kwudosie ike na Anambra steeti. Ndị Anambra cheta na ọlụ nchekwa abụghị nke dịịrị otu onye. Gbaa mbọ fụ na idonyere ndị ọrụ nchekwa ukwu nakwa gọọmenti ịfụ na anyị chekwara be anyị ma mee ka Anambra steeti bụrụ ọkachasị mma. Ọ bụ na o nwee ka isifu ihe dị aṅaa, gaa nye mkpesa n'ebe ị kwesịrị imienụ ka ndị ọrụ nchekwa wee nyere aka ka anyị chụọ ndị ekperimọsọ ụkwụ elu ana ma zọtakwa steeti anyị ka ọ bụrụ ebe ga-akachasị mma ebe obibi. Lota na akara ị ga-akpọ bụ 5111 maọkwa 08002200008. N'ebe a ka akụkọ ụwa n'uhuruchi abịa na njedebe. Ana m ekene gị na-asị gị deme edeme na isonyere m ka abanịcha anyị. Happy Valentine.